এখন আমি রবীন মুখার্জি একটা পার্ট টাইম জব ব্যাপারে কিছু বলব। জবটি খুব সিম্পল জব। জবের ওয়েবসাইট লিঙ্ক লেভেটাস ই-কমার্স.in, ওয়েবসাইট লিঙ্ক লেভেটাস ই-কমার্স.in। জবটির জন্য বয়স হতে হবে 20 বছরের ঊর্ধ্বে। 20 বছরের ঊর্ধ্বে বয়স হতে হবে এবং মিনিমাম এডুকেশন এইচএস পাস। মিনিমাম এডুকেশন এইচএস পাস প্রয়োজন এই জবটির জন্য। জবটিকে অ্যাপ্লাই করার জন্য আপনাকে আপনার নাম, আপনার বয়স, আপনার শিক্ষাগত যোগ্যতা, আপনার অ্যাড্রেস হোয়াটসঅ্যাপ মাধ্যমে পাঠাতে হবে। অ্যাপ্লাই করার সময় একটা সফটওয়্যার কোড উল্লেখ করবেন। উল্লিখিত সফটওয়্যার কোড নাম্বার 1076849766, 1076849766, and WhatsApp number 8240306853, 8240306853। জবের জন্য আপনাকে কাউকে ফোন করতে হবে না, কেউ আপনাকে ফোন করে বিরক্তই করবে না। জবটি সফটওয়্যার বেস জব, ডিজিটাল সাইলেন্ট ইউনিক প্রসেস, ই-কমার্স প্ল্যাটফর্ম, ওয়েবসাইট লিঙ্ক লেভেটাস ই-কমার্স.in। আপনাকে সফটওয়্যার কোড কোম্পানি প্রোভাইড করবে। সেই সফটওয়্যার কোড, মাস্টার সফটওয়্যার কোড সোশ্যাল সাইটে স্মার্টফোন দ্বারা প্রমোশন করতে হবে। ডেলি 2 ঘন্টা করে টাইম ব্যয় করলেই এই জবটি অনায়াসে করা যাবে। এই জবের জন্যে বয়সের ঊর্ধ্বসীমা 20 বছর। 20 বছরের উপরে যারা তারাই অ্যাপ্লাই করতে পারবে। এই জবের জন্য মিনিমাম কোয়ালিফিকেশন চাই এইচএস পাস। মিনিমাম কোয়ালিফিকেশন এইচএস পাস। আপনার নাম, আপনার অ্যাড্রেস, আপনার বয়স, আপনার শিক্ষাগত যোগ্যতা হোয়াটসঅ্যাপ মাধ্যমে পাঠাতে হবে। অ্যাপ্লাই করার সময় একটা সফটওয়্যার কোড উল্লেখ করবেন। সফটওয়্যার কোড নাম্বার 1076849766, 1076849766, and WhatsApp on 8240306853, 8240306853. This job is no marketing, no selling job, no investment required. You send details, your name, your age, your educational qualification, and your address. Minimum age above 20 years can apply. Minimum age above 20 years can apply. Minimum education HS pass required. Minimum education HS pass required. Apply with software code 1076849766, 1076849766, and WhatsApp number 8240306853, 8240306853। जॉब बहुत सिंपल जॉब है। ये जॉब के लिए आपको किसी को फ़ोन करने का जरूरत नहीं। आपको भी कोई फ़ोन करके डिस्टर्ब भी नहीं करेगा। अप्लाई करना पड़ेगा व्हाट्सएप माध्यम में। आपको सिलेक्ट होने के बाद जूम क्लास का लिंक आएगा। फ्री ट्रेनिंग से आपको मालूम हो जाएगा आपका क्या करना पड़ेगा। जॉब के लिए बॉयस होना चाहिए 20 बच्चों का ऊपर। 20 बच्चों का ऊपर का आदमी ये जॉब के लिए एप्लीकेबल है। 20 बच्चों का नीचे का आदमी ये जॉब के लिए एप्लीकेबल नहीं है। ये जॉब के लिए मिनिमम एजुकेशन चाहिए एचएस पास। ये जॉब के लिए मिनिमम एजुकेशन चाहिए एचएस पास। आपका नाम, आपका बॉयस, आपका शिक्षागत योग्यता, आपका एड्रेस व्हाट्सएप माध्यम में भेजना पड़ेगा। अप्लाई का टाइम में सॉफ्टवेयर कोड उल्लेख करना पड़ेगा। उल्लिखित सॉफ्टवेयर कोड नंबर 1076849766, 1076849766, and WhatsApp number 8240306853, 8240306853। आप सिलेक्ट होने के बाद आपका जूम क्लास का लिंक आएगा। कंपनी आपको प्रोवाइड करेगा फ्री ट्रेनिंग। फ्री ट्रेनिंग से आपको मालूम हो जाएगा कि आपको क्या करना पड़ेगा।
बहुत सिंपल जॉब है। डेली 2 घंटा टाइम आपको सोशल साइट में व्यय करना पड़ेगा। डेली 2 घंटा टाइम सॉफ्टवेयर को प्रमोशन करना पड़ेगा स्मार्टफोन से। लैपटॉप डेस्कटॉप नहीं रहने से भी चलेगा, ओनली स्मार्टफोन चाहिए। स्मार्टफोन से डेली 2 घंटा टाइम आपको सोशल साइट में सॉफ्टवेयर को प्रमोशन करना पड़ेगा। जॉब के लिए बॉयस होना चाहिए 20 बच्चों का ऊपर। 20 बच्चों का ऊपर का आदमी जॉब के लिए एप्लीकेबल है। जॉब के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन चाहिए HS पास। जॉब के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन चाहिए HS पास। आपका नाम, आपका वॉइस, आपका शिक्षागत योग्यता, आपका एड्रेस व्हाट्सएप में अप्लाई करना पड़ेगा। अप्लाई का टाइम में एक सॉफ्टवेयर कोड उल्लेख करना पड़ेगा 1076849766 1076849766 व्हाट्सएप नंबर 8240306853 8240306853।